जिला कूच बिहार से खबर। भारत बांग्लादेश सीमा पर 1 किलोमीटर इलाके में जारी किया गया धारा 144 कर्फ्यू उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए TNI 24 के साथ। रानाघाट पश्चिम बंगाल राज्य रानाघाट की सड़कों पर जब डॉन भोला निकलते हैं तो पूरे इलाके में एक अजीब सी हलचल फैल जाती है। ना वो किसी को डराते हैं ना ही धमकी देते हैं, फिर भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आम इंसान से लेकर VIP तक सब सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि भोला के सामने किसी की कोई औकात नहीं। कोई भी दुकान या घर हो, भोला जैसे ही सामने आते हैं वहां के लोग काम छोड़कर हफ्ता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ हफ्ते का मतलब पैसा नहीं बल्कि खाना है। भोला कोई इंसान नहीं बल्कि एक हष्ट पुष्ट तेल पड़ा शरीर वाले, नुकीले सींगों वाले, खतरनाक दिखने वाले बैल हैं, जिन्हें लोग रानाघाट का डॉन कहते हैं। भोला का कोई लालच नहीं है, पर इलाके के लोग डर और श्रद्धा से रोज उन्हें खाना खिलाते हैं। कोई महिला अगर रास्ते में भोला को देख ले तो घबरा जाती है कि किस दिशा में जाए, लेकिन भोला मस्त चाल में कंधा ऊंचा कर चलते हैं, मानो किसी की परवाह ही नहीं। कभी कभी अगर कोई उनके रास्ते में आ जाए या उन्हें जगह ना दे तो वो घायल होकर अस्पताल भी पहुंच जाता है। लेकिन जो लोग रोज हफ्ता यानी खाना देते हैं, उनसे भोला कभी कोई परेशानी नहीं करता। शिवरात्रि, चाणक पूजा, दुर्गा पूजा या वसंती पूजा के समय भोला के लिए खास दावतें तैयार होती हैं। भक्तगण उन्हें खाना खिलाकर पुण्य और आशीर्वाद लेने की लालसा रखते हैं। भोला डॉन की यही कहानी रानाघाट की गलियों में अब एक किंवदंती बन चुकी है, जहां डर, श्रद्धा और हास्य का अनोखा मेल देखने को मिलता है। একদিকে যখন আপনারা সতর্ক করছেন, অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে প্রশাসনের তরফ থেকে সাধারণ নাগরিকদের, সীমান্তের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, এটা তো SDO সাহেব করেছেন। আমাদের কাছে যে আমি যে চিঠিটা পেয়েছি তাতে আছে রাত্রি 9টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত ওই জায়গাগুলিতে 144 CRPC সেটি জারি হয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে, দেশের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সবার সেই ব্যাপারে তাদের সাথে সহযোগিতা করা উচিত, সরকারের সাথে সহযোগিতা করা উচিত। এটা কেন্দ্রের সরকার হোক বা রাজ্যের সরকার, যেই এই নোটিশ দিক না কেন সেগুলো আমাদের মেনে নিয়ে দেশের স্বার্থেই খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করবার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে এবং আমরা সেই পথেই হাঁটবো বলে আমি মনে করি। এবং জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার এর আধিকারিকরা বাজারে নেমেছেন, তারা বিভিন্ন বাজার ঘুরে এগুলো দেখছেন এবং আমি মনে করি যে আমাদের মতন যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারাও বিভিন্ন বাজার ঘুরে এগুলো লক্ষ্য রাখবেন। আমি নিজেও ঠিক করেছি যে আগামীকাল থেকে প্রয়োজনে বাজারে বাজারে ঘুরে যাতে এই কোনো মতেই হঠাৎ করে এই যে যুদ্ধের আবহ, সেই আবহতে যাতে কেউ কোনো রকম জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে না পারে বা এর থেকে মুনাফা লুটবার চেষ্টা না করতে পারে, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।